Uh, kita buka sesi ini untuk soal jawab dan saya harap ada soalan-soalan yang penting. Please identify yourself and say where you're from sebelum tanya soalan dan direct soalan pada panel kita. Saya diberitahu bahawa Encik Azmi dari UPenn dan juga Dato' Teo is prepared to answer with also the help from Encik Marzuki juga, ya, untuk soalan-soalan berkenaan dengan industri air di dalam macam how kita akan atasi, ya, isu ini untuk jangka panjang di dalam negeri Selangor kita ini. Ya. I open the floor. Ada persoalan yang saya nampak di sini lah. Kedua-dua pembentang kereta video memberikan statistik. Kalau apa kita tengok statistik itu, tengok di satu segi mungkin ada kesamaan, tapi saya nampak tak sama. Jadi bila saya nampak, jadi dia punya conclusion itu adalah agak berlainan. Yang satu mengatakan kita menuju ke krisis, yang satu lagi mengatakan tidak begitu. Jadi saya nampak di sini, kita daripada kedua-dua ni saya nampak kita perlukan yang ketiga lah yang saya bicarakan. Kita perlu audit lah. Perlukan satu audit yang mana satu figure yang agak efektif dipakai. Sebab dari segi apa yang ada sekarang ni, isu-isu yang dibawa ke tengah masyarakat sekarang merupakan kepada isu politik. Itu pandangan saya. Jadi kita ada perlu pandangan yang ketiga dari statistik bekalan dan supply. Ya, supply and demand. Kita tadi apa disebut permintaan, supply, lepas itu dengan pengguna permintaan. Kita lupa bahawa tadi ada juga statistik menunjukkan bahawa loss in transit. Loss in transit itu terlalu tinggi. Kalau lagi banyak kita sebekal, ada kebekalan, loss in transit dia tinggi, jadi benda itu akan berterusan begitu. Jadi tak bermakna tidak mendatangkan satu yang baiklah. Jadi akan berterusan. Apabila air tak cukup, kita kata kita tambah bekal. Sedangkan bekalan daripada statistik yang diberitahu cukup, lebih mencukupi. Empangan cukup. Dari segi distribution pula, dari segi distribution apa yang disebut tadi, tidak kita ada banyak empangan. Yang memberatkannya empangan tertentu. Cari jalan bagaimana untuk disatukan empangan ini supaya distribution itu dapat diagihkan secara sama rata. Sekian. Lagi satu soalan sebelum kita tempatkan panel jawab. Hearing about all this non-revenue water, and it's up to 30% and 30% non-revenue. Yeah, non-revenue water is about 30%. Yeah, but what we have been doing about that for the last 15 years? Because every year is 30%, 32%, and seems like nothing has been done to reduce that. Thank you. Okay, thank you. We'll get a panel to answer this. Let me explain a bit whether there is a crisis or not. That is just now one of the, whether it is political in nature. If there is, that action must be taken. And then we also talk about creating artificial rain. Now, I think as a regulator, we look at it purely from the perspective of reality. I think if you look at the water resources to cope for the current production capacity, I think it's sufficient based on whatever capacity that has been created now that we have. The main raw water supply, as Encik Marzuki has presented just now, there are 3 rivers. The biggest one is the Sungai Selangor. Then you have Sungai Semenyih, then you have Sungai Langat. Coping with the current requirement from these
the 34 treatment plants, I think is insufficient if we manage it properly. If we can avoid incidents of pollution, I think we think that we can go with it. As the drop in the Sungai Selangor Dam and the Sungai Tinggi Dam currently that we are monitoring, I don't think that it is something very alarming, because in the past, during this season, these two dams, the level is actually quite normal. But when if the rain comes again towards the end of the year, then you'll be able to build up. That is if the normal weather condition persists every year. Now, so we do not think that there's a need to create artificial rain, because when you create artificial rain, basically is when you don't have enough raw water, then you probably have to do that. Now, as to the question on whether that statistics from both sides, it meets or it is in line. Let me, Tuan Dr. Xavier, even though we have already a Water Services Industry Act, and even though in the year 2005, Parliament has amended the Constitution by putting water services for Peninsular Malaysia and Labuan from a state list to a concurrent list. Even as at today, in all our meetings, we normally engage the state government through the UBank. And that is done not only for Selangor, we do that for all the states. So, coordination in terms of information, it is always done through such forum. And just to share with you, there's only that on the 1st of August, just 2 weeks ago, we had a round of a discussion with all the water operators. There is a treatment in Selangor, there is a 3 water treatment operators and also the distribution company, plus a new one, which is KESB, Consortium Air Selangor Berhad, which is running the Sungai Labu plant. And the figures that we have arrived is based on consensus. Because we will check, as a regulator, we are very, very concerned as to what is actually the capacity, in terms of production capacity, with overloading, in terms of distributable capacity, whether the pipes can take how much of the water and channeling the water to the required area, and also in terms of raw water yield. So I do not think that the conclusion may be, that you can sense that whether SPAN and state government UBank's figures are drawing the same conclusion or not. I would like to say that going forward in 2016, 2017, you either have the choice to bring down water consumption. You either the choice of whether you aggressively embark on bringing down non-revenue water, or which is actually the federal government model, that is Langat 2. And as a regulator, to be very objective, to be very objective, I think in terms of risk, in terms of managing this risk of facing the water requirement to ensure its sufficiency, I think we all should be working towards increasing to take the leverage on that interstate water transfer. Now, cost-wise, I think, I think the federal government and state government will have to sit down to look at the tariff. But in terms of
Because you see, in this developed state like Selangor, and Wilayah Persekutuan and Putrajaya, the opportunity for us to leverage on NRW actually is quite tough, in the sense that the investment can be quite high, and also the saving in terms of the water, that physical loss, because there's a tendency for us to be confused as non-revenue water means all are physical losses. No, there are two components. Actually, you have the commercial loss, which is actually water being used, but it's not properly registered in the billing system because of the meter administration, because some of it is a water beverage and stealing of water, which actually people use the water, and also for scouring, for all those purposes that you clean the pipe. This is the other commercial, the other portion, which is the physical loss. The challenge here is to bring down the physical loss so that you can have that extra water produced to be distributed for end-use consumers. So now, as to the agihan menggunakan empangan, actually, as I mentioned just now, the problem is not so much of that water from the empangan itu tak cukup untuk keupayaan loji-loji sedia ada. Pada kita, dia mencukupi untuk loji-loji yang sedia ada 34 loji. The only thing is that the pengagihan kawasan untuk loji-loji rawatan air, there is a treated water capacity. We have some excess capacity based on current demand requirement in SSP1, which under the mitigation projects, actually the mitigation projects was done basically from information came from Shabas, information came from the water treatment operator. We took it up, spun took it up, because when we noticed that the restructuring has taken quite a while, and we need to protect the interests of the consumers. We want to make sure that consumers get water. So we put it up to the ministry, to the federal government. And then another round, that was in 2009. The mitigation 1 projects was mooted in 2009. And 2011, last year, we put up again for mitigation 2, when we see that the Langkat 2 belum lagi dimulakan, but there is a risk. If we have not done that, I think this round, the Sungai Labu will not be able to produce up to, the other day was up to 80 MLD. And as what Marzuki has said, for every 10, even 10 MLD, you can cater for 10,000 families, 10,000 accounts, because based on average, one family use about 1 meter cube per day. So 10,000 million liters is equivalent to 10,000 meter cube. And for me, that is a better way of solving problem than, agi air. Because when you agi air, when you set the tankers to stay high rise, they have to carry up the water. So as a regulator, we were very much YB, we try to resolve things and move forward, make sure that win-win, and see whether, because water is something that is very bulky to carry water from one place to another, to channel from the north to the south. It will require a lot of pumping, a lot of pipeline to distribute the water. So, and for people to carry the water, it is very, very tough, because it's very heavy and very bulky. To carry 1 meter cube is 1 ton. 1 ton. You just imagine that if So another way is to demand management that we are also trying to embark on.
and promoting rainwater harvesting. Again, rainwater harvesting during rainy days we can harvest rain, but when it's a dry season, everyone will again go back to the public water supply. So, so I sincerely hope that this thing can move forward. YB? Saya fikir kita setuju ke atas yang pertama, margin di dalam pembekalan air kita memang rendah. Margin kita di bawah 3%. Itu kita setuju semuanya. Dan dalam masa yang sama kita juga setuju bahawa kadar NRW kita adalah tinggi. Dua perkara ini saya fikir yang dibangkitkan oleh soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi dengan margin yang rendah sebegitu rupa, maka kita haruslah melihat kecekapan untuk mengagihkan air-air ini. Dan kita faham di dalam mengagihkan air ini ianya terdapat isu-isu dari segi kecukupan sumber, di mana dari segi demand ianya banyak di kawasan Selangor Selatan berbanding supply yang ketika ini terdapat di bahagian utara Selangor. Maka itulah kita mewujudkan yang kita katakan mitigasi 1 dan juga mitigasi 2 untuk kita memastikan berdasarkan kepada supply yang ada di bahagian utara, kita cuba bawa ke bahagian selatan. Yang penting adalah sama ada persoalan, ada krisis atau tidak, pada ketika ini kita menangani perkara-perkara berkaitan dengan kekurangan bekalan yang berlaku di beberapa kawasan ini dengan secara cekap. Itu yang penting. Dan dari segi NRW, seperti yang saya katakan tadi, ianya memang antara yang tertinggi. 32% di Negeri Selangor adalah antara yang tertinggi. Dan kalau katakanlah kita dapat turunkan kadar NRW ini bukan secara mendadak kepada 20%. Kalau dapat kita turunkan terlebih dahulu sedikit demi sedikit, itu juga memberikan satu kebaikan kepada sistem agihan. Kerana kita kena ingat bahawa NRW yang ada ini adalah kos yang perlu dibayar oleh kita semua. Air telah dirawat di peringkat loji rawatan dan kemudiannya cuba diagihkan kepada pengguna, dan itu telah pun diambil kira dari segi kos-kos menjadikan ianya dari air mentah kepada air terawat. Dan sekiranya kita biarkan ianya kekal pada kadar 32% pada ketika ini, adalah sesuatu yang cukup rugi kepada kita lah. Dan kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri lain, kita dapati bahawa Penang dan juga Perak adalah antara negeri yang terbaik di dalam menurunkan kadar NRW. Mungkin kita boleh belajar bagaimana mereka boleh menurunkan NRW pada satu kadar yang reasonable, kadar yang berpatutan berbanding dengan kita pada ketika ini 32%. Terima kasih. Saya nak jawab sikit kepada soalan yang katakan data-data yang dibagi di antara SPAN dengan UPEN. Kita nampak ada perbezaan sedikit antara dua. Yang cara yang baik dari mula kerajaan negeri telah sebutkan bahawa dari mula kita akui bahawa kita kena adakan satu forensik audit oleh pihak yang katakan independen untuk buat audit ini. Dan kita telah sebut banyak kali dah, Dr. Neo, kita telah sebut banyak kali bahawa audit ini perlu dan segera untuk adakan audit untuk beritahu kepada rakyat umumnya keadaan semasa yang betul, yang katakan oleh audit yang kita akan lanjutkan. So saya harap pihak-pihak berkenaan, adakah dia Syabas atau Abbas dan Splash, kena akui dan bekerjasama dengan kerajaan di dalam usaha ni, yang itu untuk adakan satu audit di dalam syarikat-syarikat, tiga-tiga syarikat ini,
Sebab kalau kita minta data-data yang terperinci yang kena dikeluarkan, data-data ini datang dari mereka. SPAN pun tidak ada data-data yang terperinci sebab dia dapatkan data-data ini dari syarikat-syarikat berkenaan, serupa dengan Japan juga. So saya ingat audit ini perlu kita adakan serta-merta untuk kita boleh dari situ kita boleh ke depan untuk masa depan yang akan datang. NRW sudah dijawab dan memang itu adalah satu tanggungjawab kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk atasi masalah NRW di dalam negeri Selangor. Dan kalau kita boleh atasi 5% satu tahun ataupun 10% satu tahun pun, saya ingat we can save a lot of water that is going down the drain. Finally, kepada soalan yang adakah negeri Selangor di dalam krisis air, jawapan negeri dari mula ialah kita tidak hadapi krisis air di dalam negeri Selangor. Sebab mesyuarat yang diadakan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor tiap-tiap hari di dalam bangunan SUK dengan semua permainan industri air itu menunjukkan walaupun ada beberapa kawasan tertentu yang ada masalah-masalah dengan pressure dan sebagainya, itu semua boleh diatasi dengan kerjasama semua syarikat-syarikat berkenaan. Itu yang saya nak bawa. Any other questions? Ada soalan lain? Ya, Mas Yuki. Okay. Terima kasih, Berhormat. Kebanyakan daripada pandangan tadi telah dijawab oleh Datuk Teo. Cuma saya selaku technical man, saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang NRW lah. Kerana NRW ni adalah satu perkara yang seringkali disalah tafsir. Apabila Cik Azmi mengatakan bahawa terdapat NRW sebanyak 32% yang boleh kita gunakan sebagai bekalan air tambahan, kita perlu berhati-hati. Oleh kerana seperti yang Datuk Teo katakan tadi, NRW terdiri daripada 3 komponen sebenarnya. Physical loss, iaitu air yang bocor daripada pipe lama dan pecah. Yang kedua ni commercial loss, iaitu air yang tidak direkodkan oleh kerana meter rosak ataupun meter ada register ataupun kecurian air. Dan yang ketiga ni adalah unbilled authorized consumption, iaitu air yang tidak dibilkan tetapi digunakan secara sah seperti firefighting, ataupun di beberapa negeri air yang diberi percuma kepada tempat-tempat beribadat, surau, masjid dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di 3 komponen ini, yang boleh kita selamatkan, yang boleh kita jimatkan adalah cuma komponen yang pertama tadi, yang bermakna iaitu physical loss. Manakala physical yang kedua tadi, commercial loss tu, air itu telah digunakan. Contohnya bila meter itu tidak didaftar dengan betul, maka ianya adalah berbentuk komersial, tetapi air itu telah digunakan. Begitu juga dengan komponen yang ketiga tadi, iaitu air yang digunakan untuk melawan kebakaran, yang diberi percuma pada masjid, pada surau, itu adalah air yang digunakan dan kita tidak boleh menyelamat atau kita tidak boleh save ataupun ambil air tersebut. Ini perlu jelaslah. Jadi kalau sekiranya daripada 32% ataupun 32.3% yang telah dilaporkan, cuma 24 hingga 25% sahaja yang boleh kita selamatkan atau kita save. Bukannya lah 32% itu. Ini sesuatu yang perlu kita semua ingat, bahawa untuk menurunkan peratusan NRW ini bukanlah merupakan satu usaha yang senang dan mudah. Oleh kerana kita tahu bahawa NRW ini melibatkan kerja-kerja pergantian pipe, kerja-kerja penukaran pipe lama, kerja-kerja secara holistiknya. Kita perlu secara memasang meter zone untuk kita menganalisakan keadaan NRW di kawasan itu. Dan kita tahu bahawa untuk mengganti satu pipe di kawasan yang begitu pesat seperti di Bandaraya Kuala Lumpur, di PJ, bukanlah begitu satu perkara yang mudah. Jadi itulah usaha untuk menurunkan NRW ini bukanlah satu perkara yang mudah, tetapi bukanlah satu alasan untuk kita menurunkanlah seperti yang Saudara Azmi katakan tadi. Untuk makluman, NRW di Selangor pada tahun 2004 adalah sebanyak 42%, 42.78%, dan telah pun diturunkan kepada 32.3% pada tahun lepas lah. So telah berlakunya pengurangan
sebanyak 10% NRW untuk makluman. Terima kasih. Ya, Baby. Lebih minat sentuh tentang NRW. Dan tadi saya ada dengar, tapi tak ada apakah usaha-usaha atau rancangan-rancangan SPAN untuk mengurangkan NRW. Kata nak mengurang berapa peratus dalam 2015 tahun 2000 berapa peratus tak kurangkan. At least ada rancangan. At least ada rancangan. Kenapa kita tak boleh gunakan wang yang buat projek Langat 2 saluran air mentang untuk tukapai, untuk kurangkan NRW. Kalau katakan air tidak dicatatkan dengan betul meter, ini salah siapa? Salah Syabas, salah pengagih yang mengagihkan air kepada rumah-rumah. So Syabas perlu usaha untuk mengurangkan NRW. Kalau Syabas tak boleh buat semua ni, kenapa kita mati-mati nak bagi, nak angkat Syabas lagi untuk agihkan air ni kepada rumah? So saya rasa rancangan mesti ada. Bagaimana nak mengurangkan NRW pada masa akan datang. At least ada rancangan 20% pada tahun berapa. Nak kurangkan 5% pada tahun berapa. Mesti ada. Bukan kita hanya nak gunakan wang untuk buat projek-projek baru, tapi tak gunakan wang untuk tukar pipe-pipe yang sedia. Lagi soalan? Ya, dan Yunus. Saya pun berminat berkaitan dengan NRW walaupun tadi dikategorikan oleh Encik Marzuki sebanyak 3 kategori NRW dan yang mana air telah hilang begitu. Saya ingat sebagai pengguna di negeri Selangor ni, kita ingin tahu lebih detail daripada itu. Secara faktanya, berapa banyak jumlah air yang hilang daripada sistem pepaipan kita yang rosak. Supaya fakta-fakta seperti ini akhirnya kita boleh merancang apakah perancangan kita. Adakah benar digunakan air kita lebih untuk penggunaan yang tidak direkod untuk kebakaran dan sebagainya. Cuma saya ingin melihat lebih jauh daripada itu. Saya kira semua setuju sehingga kini kita tidak mempunyai masalah dengan sumber air mentah di negeri Selangor. Setakat inilah, walaupun mungkin akan datang ada keperluannya sehingga kita adakan pelangatan dan sebagainya. Tetapi saya melihat kenapa kita tidak gunakan pengambilan air direct daripada loji-loji yang daripada sumber air kita, empangan-empangan yang kita ada, yang saya kira air ini lebih bersih. Kalau kita nak di loji-loji mungkin tidak memerlukan kos yang tinggi untuk membersihkan air ini. Kalau kita nak bandingkan kita menyalukan air daripada Pahang untuk tujuan, saya kira sama juga. Kalau pada hari ini kita ambil air daripada sungai, sedangkan loji kita mungkin lebih bersih sumber air ini. Saya ingat pemikiran ini juga boleh dipertimbangkan untuk kita mengatasi bekalan air di negara kita. Dan saya juga mau melihat sebab kita lihat pengguna di negeri Selangor, daripada apa yang saya dapatan saya, dia melihat seolah-olah SPAN ini juga supaya SPAN ini berlaku adil kepada pengguna-pengguna di negeri Selangor. Dan sebab pengguna di Selangor melihat bahawa SPAN ini seolah-olah lebih menyebelahi kepada Sabas dilihat pada hari ini, dan kita tidak mahu perkara ini timbul yang akhirnya juga perkara yang tidak baik berlaku. Dan di negeri Selangor kita sama lalu tanah sekiranya pandangan daripada kerajaan pada ini seolah-olah akan memberikan pengurusan atau sumber air ini berbalik kepada Sabas, dan kita sangat mengharapkan. Terima kasih. Ya. Saya Marzuki daripada Alim-Alim daripada Malin Daerah Kuala. Pertama, saya menarik perhatian, air adalah anugerah Allah untuk umat ini. Tetapi hari ini air telah dijadikan sebagai satu komuniti. Saya juga berminat dalam NRW. Dari penjelasan Cik Azmi tadi, pembilan
NRW ni akan di-charge kepada pengguna. Mungkin kita kena reverse balik, NRW ni di-charge kepada Syahbaz, supaya Syahbaz ini lebih bertanggungjawab atas kehilangan. Saya melihat ketirisan sebagai sesuatu yang lumrah di negara ini kerana tidak ada kebertanggungjawaban. Syahbaz sebagai satu syarikat berhad, di mana tanggungjawabnya ke atas kehilangan? Kalau tadi NRW dah dipertukarkan daripada tiga komponen, iaitu yang dijelaskan oleh Encik Mazuri tadi. Saya pun tak tahu berapa peratus yang sebenarnya kehilangan. Kalau 24%, sepatutnya Syahbaz bertanggungjawab, bukan pengguna yang bertanggungjawab. Itu satu. Yang kedua, apa perlunya rangka 2 dengan alasan yang Sungai Selangor membekalkan 61% dan atas risiko pencemaran akan terjadi krisis. Tapi apakah jaminan rangka 2 yang kita mengambil bekalan daripada Pahang tidak akan adanya pencemaran? Kenapa kita harus membelanjakan berbilion ringgit untuk alasan pencemaran dengan membina loji yang baru? Kenapa tidak kita menggunakan mungkin tidak berbilion ringgit untuk mengatasi masalah pencemaran di Sungai Selangor? Itu saja. Terima kasih. Saya minta Dato' Teo ulang sebentar. Dan sememangnya dalam keadaan sebegini mesti ada setengah-setengah pihak yang melihat seolah-olah SPAN ini memihak kepada Kerajaan Persekutuan. Ini memang tanggapan yang susah untuk SPAN mengikis. Well, but it is our action. It is our action that prove. You ask whether it is UPenn, which is has been involved in all our discussions and all the meetings. Or you can generally ask those experts that has been engaged by the state government. That's why I will not delve into that. Yang YB can have that perception. But what is important is, let me say this, that even the various mitigation projects, to the extent that even when state government say they want to do the project, SPAN sokong, dia ada masalah, we put it up to the federal government to give loan to the state government. When state government say that they wanted to operate Sungai Lam, SPAN tiada masalah, we say please go ahead. We will put up to the federal government. So please, if the eyes in the eyes of the public, well, why? Maybe sometimes you can see that SPAN bersama-sama Syahbaz go and take actions against those who steal water. But we have to do that. Why? Because SPAN ni dalam kita punya dari segi, as what YB has mentioned, we do not have all the detailed information. As a regulator, we can't be putting all our officers all over to check, because then the cost of regulation will be very high. So information has to come from the distribution company, whether it's in Selangor, whether it's in Penang, whether it's in Johor, whether it's in Malacca, it's the same. The feedback information has to come from the distribution company, so that when they found illegal connection, they will refer to us. And our priority is, if it is domestic, that is a house owner, our principle is that ask them to go and talk to these people and get them to open a proper account. If it is commercial or industrial owners who steal water, we are always going very hard on these people, because we think that it's not right. Now the other one is that on this, whether this NRW, what should be the tanggungjawab of Syahbaz?
I think those are terms that are included in the concession, and that both federal and the state government will have to look at it, because in the case of the Shahbaz requirement to meet the concession, that is something that federal and the state government have all the necessary. I mean, they can check, they can carry out operation audit, as what has been done now. So, because this Shahbaz currently is not a licensee as yet under our ACTA. Unlike like Johor is a licensee, Penang is a licensee, Perak, Melaka, Negeri Sembilan. So we will be able to look at their business plan, direct, impose KPIs on them. In the case of the Shahbaz and the other operators in Selangor, they are still operating under the concession. I hope that clarify the situation. Thank you. Any one of you? No? For this forensic audit to be done, I think, I hope that SPAN will take this up and along with the state government, if it can be done, I would say that we can immediately appoint independent auditors to go in to all these 3 companies to do a forensic audit immediately, so that we can get a better picture of actually what is having. Not to say that we don't have a picture, we have, just to verify that those figures that has been put forward by these companies to us are the actual figures that is there on the ground. Okay, can I have 2 more questions? Saya nak menjawab beberapa soalan yang tadi yang dibangkitkan. Secara amnya untuk makluman semua yang hadir pada pagi ini, di mana kata NRW di Negeri Selangor Kuala Lumpur dan Putrajaya pada masa sekarang adalah sekadar 32 sampai 33%. Sekiranya dibanding dengan purata di seluruh negeri ini, negara ini, sebenarnya the national average sekadar 36%. Jadi that level actually is still below the national average. Saya hendak jelaskan, kadar kehilangan NW sebenarnya dibayar oleh Shahbaz dan bukan pengguna. Sebab semua pengguna ini penggunaannya adalah di meter. Kecuali kalau kehilangan NW dalam rumah dia yang bayar saja. Tapi selepas meter, sebab Shahbaz cuma charge penggunaan selepas di meter. Jadi kuantiti air yang dibeli oleh Shahbaz daripada semua operator loji rawatan air dibayar oleh Shahbaz. Oleh sebab itu, kehilangan di antara apa yang dibeli daripada loji rawatan air dan juga apa yang didaftarkan di tiap meter-meter rumah itu adalah dibayar oleh Shahbaz. Dia bukan pengguna. Saya nak jelaskan ini. Saya nak jawabkan apa tindakan yang telah diambil oleh Shahbaz selama ini. Untuk makluman, apabila pihak Shahbaz mengambil alih tanggungjawab untuk pengalihan di Selangor dan KL dan Putrajaya, kadar NRW pada masa itu adalah pada tahap 42.78%. Jadi dapat dilihat dalam 4 tahun yang pertama, yaitu di antara tempoh operasi yang pertama dan yang kedua, yaitu di antara tahun 2005 sehingga tahun 2008. Dalam 4 tahun itu, memang pihak Shahbaz memandang berat dengan program-program yang perlu dijalankan. Oleh sebab itu, program itu telah dicadangkan kepada pihak yang kawasali. Pada masa itu, JKAT, oleh kerajaan negeri, di mana program tersebut telah diluluskan. Jadi dengan itu, Shahbaz telah berjaya dapat mengurangkan kadar NRW daripada 42.78% kepada lebih kurang 33%. Kekurangan sebanyak 9%. Dengan pengurangan NRW tersebut, sebanyak 328 juta liter sehari dapat dijimatkan. Di antaranya 229 juta liter sehari daripada kapasitas adalah merupakan pengurangan kehilangan fizikal
Jadi sekiranya pihak Sabah tidak berjaya dalam mengurangkan kadar NWB tersebut, kita sudah mulai menghadapi kekurangan berkait pada tahun sebelum ini, bukan sekarang, bukan hari ini ya. Jadi itulah dapat lihat kita memang pada peringkat 4 tahun yang pertama ini pihak Sabah memang dah berjaya mengurangkan kadar NWB. Apa yang kita boleh dapat wujud pencapaian tersebut? Saya sebutkan apa-apa program yang telah dijalankan. Dari segi penggantian pipe, kita dah ganti 811 km pipeline. Penggantian pipe komunikasi 150 buah rumah pipe komunikasi telah diganti. Kita juga mengadakan program pengurusan tekanan. Kita adakan setup DMZ dan juga mengurangkan pressure reducing. Sebanyak 798 zon. Penggantian meter yang lama yang under register sebanyak 730,000. Penggantian meter electromagnetic meter itu untuk meter yang lebih besar 450. Selain daripada itu, dari usaha-usaha untuk membaiki pipe bocor, pipe pecah memang kita dah segerakan kadar supaya kita membaiki pipe bocor, pipe pecah. Sebelum ini memang satu pipe pecah, pipe bocor mengambil masa lebih dari 12 jam. Dari segi operasi, pihak Sabah telah berjaya mengurangkan kadar masa untuk membaiki pipe pecah pada lebih kurang 4 atau 5 jam secara purata. Itulah nampaknya usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh pihak Sabah. Tetapi malangnya, mulai pada tahun 2009 sehingga sekarang, cadangan program-program yang diajukan oleh pihak Sabah cuma sebahagian kecil saja yang dapat diluluskan. Inilah menyebabkan selepas tahun 2009 kadar NWB memang tidak dapat dikurangkan dan pada masa sekarang masih pada tahap di antara 32 sampai 33%. Antara program-program yang dicanangkan untuk tempoh operasi tersebut sebenarnya meliputi nilai lebih kurang 2 bilion ringgit untuk mengurangkan kadar NWB. Tapi malangnya sehingga hari ini cuma 124 milion juta saja yang dapat diluluskan. Itu merupakan 7% daripada apa yang dicanangkan. Untuk tempoh operasi satu yang kedua, program-program yang dapat dijalankan, pihak Sabah sudah membelanjakan sebanyak 948 juta ringgit. Jadi dengan angka tersebut tidak benar sekiranya kalau katakan pihak Sabah tidak berjaya mengurangkan kadar NWB. Secara rumusannya, kalau kita tidak berjaya, kita dah hadapi masalah krisis pada tahun yang lalu. Izinkan saya kalau Yang Mohd Pengerusi, saya nak sebutkan adakah kita dalam keadaan krisis. Sebab tadi Yang Mohd dah sebutkan kita bukan dalam keadaan yang krisis. Tapi saya mendapat belasan dengan pandangan tersebut. Pada pihak Sabah kita lihat keadaannya memang kita telah menghadapi satu keadaan yang runcing sekali, di mana untuk semua roti rawatan permintaan kita susah mendapati permintaan tersebut. Dalam keadaan sekarang kita dapat lihat daripada ciri-ciri yang dah berlaku di Putrajaya, Selangor dan Kuala Lumpur. Sekiranya kita tengok secara keseluruhannya, memang jelas kita dari segi operasi kita menghadapi kawasan-kawasan yang telah menghadapi kekurangan bekan air. Kita melihat kali ini dalam 4 aspek. Yang pertama, apa yang ditunjukkan dengan angka tersebut tadi, memang jelas dilihat reserve bekan air memang sentiasa di bawah 3%. Kadang-kadang pada 1%, kadang pada 2%. Dalam keadaan ini, memang ada kawasan-kawasan yang telah menghadapi kekurangan bekan air. Kenapa 3% sahaja? Sebab kita kena lihat, sebab 3% ini adalah angka secara keseluruhan untuk seluruh Selangor. Tapi dia mesti kita anggap ada regional difference. Dia ada kawasan-kawasan di mana loji yang berbekal kepada kawasan itu sudah sampai tahap tidak dapat menampung permintaan. Jadi itulah kawasan-kawasan yang sedang menghadapi masalah bekan air. Sistem agihan bekan air tidak sama dengan sistem agihan elektrik. Dia ada grid dia.
Jadi memang seperti yang disebutkan oleh Datuk Teo tadi juga, air itu memang susah diangkut, ya, susah diangkut. Jadi dari segi perancangan, sesuatu loji itu dia cuma dirancang dan mereka bentuk untuk bukannya pada sesuatu kawasan khusus saja. Sekiranya kita nak pindahkan, ya, air itu kepada kapasiti kepada kawasan yang terdesak, kita terpaksa, ya, membina satu saluran pipe yang jauh sekali. Tapi adakah itu ekonomi kalau kita bandingkan dengan buat satu loji yang baru di kawasan yang baru yang memerlukan air tersebut? Itulah perlu kita kaji dengan teliti. Jadi dari segi aspek pertama, kita dapat reserve bekanan memang dah kuat. Dalam keadaan kalau kurang 3%, memang ada kawasan-kawasan di Selangor ni susah menghadapi masalah kekurangan bekanan. Yang kedua, kita dapati bilangan penduduk yang menghadapi masalah sudah melebihi 10,000 akaun. Jadi mengikut rekod kita, memang pada bulan Mei dengan Jun, di mana kita dapati kawasan-kawasan terlibat melebihi daripada 200,000 akaun. Jadi kalau mengikut bilangan pengguna yang terlibat, kita rasa kita dalam keadaan yang runcing. Kriteria yang ketiga adalah masalah ini sudah mula sebenarnya lebih dari 1 bulan. Pada bulan Mei memang masalah sudah berlaku, sehingga hari ini masih lagi ada dalam keadaan runcing. Apabila kita ada permintaan peningkatan, kita hadapi adalah kawasan-kawasan menghadapi masalah. Yang keempat, kriteria yang keempat adalah kita dapat lihat permintaan air memang terus meningkat. Kalau kita dari pandangan kita tengok peningkatan penggunaan pada setiap tahun mengikut rekod adalah lebih kurang 3.5% tahun. Dengan reserve kurang dari 2%. Dalam kurang dari 1 tahun, reserve itu akan terus digunakan. Kalau sekiranya kita tak ada loji yang baru untuk menampung permintaan, kita harus berhati-hati dan juga mengadakan perancangan yang lebih menjurus kepada jangka masa pendek, tengah dan juga panjang. Jadi dari segi Sabah kita pandang kita memang dah dalam keadaan, ya, krisis. Kita memang menghadapi satu masalah, satu keadaan yang runcing sekali, supaya kita harus berhati-hati dan mengambil serius untuk macam mana mengatasinya. Itu saja. Yes, gentleman. Yes. We are not seeing is development that is going on the whole of the country. If you go into Wilayah or you go into Spizay, Selangor, Klang, what we did not see before is there. We get all sorts of buildings, 27 stories high. Now these areas were all meant to be residential according to the original structure plan in the Selangor government. Right. Now here, what is going on is there's a lot of abuse of the structure plan. Unless we stop this development and sit down and think, then only we can solve this problem of water. Now, just look at the example of PJ, 1976, when the structure plan was prepared, if I remember correctly the date. The population was only 250,000, or less than that. Today, it's much, much more. And that's why we are having all these problems. Now, we have what is known as a one-stop center in PJ, where they approve within 1 week and 2 weeks to help developers. But do they look into this problem of the facilities, services that are available? Is the drainage and irrigation department part of the planning? Is the water department part of the planning? The traffic department part of the plan. That is why we are sitting here talking about all these problems, because nobody has looked into the structure plan and they are abusing the structure plan. Now, under the structure plan, no residential area can be converted to commercial. And I intend to take up this matter, and I hope CELCAT can look into this matter seriously. If you remember recently, they wanted to convert the university residential area into medical metropolis. And what would have happened? What are the problems that have arisen from that? I think we've got to go back to basics. The other problem is privatization that took place. All right?
have this problem of community, what they got, sewerage tanks. Okay. Now, when they privatized it, nobody thought of this. Right? Now we are caught in a position where our sewerage tanks are not being cleared. So these are the two basic problems, and I suppose even Shaibas being privatized is the one that is causing the problem now. You know, we got to tackle this thing first. And I think all projects should be suspended immediately. Otherwise, you're going to end up in a big mess. Not only the water problem, but other problems as well. Thank you. Thank you. I know the Selangor government is listening to us now. We did not have this before. And I hope we can make this a forum and start talking to the people. Recently, we had this livable city status for PJ, and they realized that they have not been talking to the people. Because whatever is done, people are opposing, and I'm happy about it. Thank you. Yes. Good morning. My name is Lee, councillor from PJ. Myself is a profession as an engineer. So, just now listen to the SPAN argument about the leakage of 30% of the NRW. I would think that SPAN should have a responsibility to look into ways to advise Shabas what to do to handle this 30%, rather than we leave it to the Shabas. As a Sulaiman Jaya, if as an engineer, 30% we cannot overcome because it's so difficult to do it in the city. What in the case that in the future we got 40%, 50% leakage? So we are not handling the problems. Okay? Secondly, just now Shabas was claiming that the money paid is not paid by the user, but I think as an operator, if this leakage is so big, if you don't charge to the user, I don't think it's reasonable. But how this plus and minus come, we do not know. Thank you very much. Okay, I know you want to say something. There is no doubt about that. Whether it is being charged directly to the consumer or to the distributor, it will go back to the tariff because that is where you recover whatever losses. The only thing is that it's the responsibility. It is the responsibility of the distribution company as per in the concession. You know, there are targets set. The only thing is also I must also say this that in the year 2008, upon the instruction of the state government and the federal government, actually the budget allocation was more or less frozen. So we are only since 2008 until now, only critical projects are being implemented, and that is also based on some of the allocation from the federal government, you know, under the mitigation projects, and some from the internal funds of the Shabas. So it's very little money that has been allocated. Now, we have actually started, Mr. Lee, we have set up NRW task force in SPAN to study how we're going to approach this, not only for Selangor but also for the other states. And we have identified some of the actions that can be taken. The only thing is, finally, I must also, get all your indulgence that it is, if you don't address this NRW, it is a vicious circle. It comes back in the form of a cost, in the form of the cost of treated water being lost in the distribution. Now, in order for us to address that, you also need funds. Bear in mind that this water industry is a highly capital-intensive industry with revenue. Just to let you have some a picture or the assessment of this industry as against other industry. Water industry revenue for Peninsular Malaysia is in the region of about 3.7 billion.
Now, the electricity is about 30 billion, and telecommunication is about 40 billion. And just now, our friend from DJ talked about the sewerage. Sewerage actually is only about 470 million. There is a revenue that. But the infrastructure, we must have a way of how you get the funding for the infrastructure replacement and investment. And that is the reason why that we have adopted this asset-light model, which also being currently has been accepted and implemented in Perak, in Penang, in Johor, Negeri Sembilan, Malacca, Perlis, and we are now moving on to the rest of the other states. It is only through this asset-light model that we see that we can have enough money to put it in. We are moving. We do not think that the traditional, the previous model of privatization can work in the sense that because the operator need to go and raise funding and with higher costs, with a shorter loan tenure, you have to pay back in a shorter period. Whereas the asset that we put up can last us for 30, 40, 50 years. Sometimes loan, if it is treatment plant, it can even last for 100 years, with some maintenance. So that is where that moving forward, that has to be adopted. Wendy. Thank you. I just want to mention two things, what Dr. Lim has just said. Let me be very clear. As far as crisis is concerned, it's not Shahbaz's business to announce the crisis. It is the business of SPAN and the federal government with state government to announce a crisis in a state. I think that is the first thing that we should understand. Number two, whatever Shahbaz spends on NRW, in the end result, the end payer pays the price of water for all developments of water industry in the state. Coming to capital expenditure, I think that is why I keep insisting on this. If Shahbaz is open and clean, then the audit has to be done completely as to how money was spent in the past 5 years. I think this is something that we have to get done. Only then this argument will stop. So, ladies and gentlemen, I think this is quite clear. For what Dr. Neo has just said, the federal government's view is that this asset-based holdings of water industry in Malaysia is to change. That is why the state, agreeing with what the federal government has said in the Water Services Industrial Act last year, that we want to restructure the water industry in Selangor. We are following and taking direction as to how federal government imposed these ideas into the other states as far as licensee is concerned. And that is what we are asking for in the state of Selangor. No special deal with anybody. The state wants to restructure water so that we can safeguard the interests of the end payer. And the final thing is we don't want high returns. Just returns in order to manage all these water assets we have. Of course, it is a very capitalized industry with bonds, money, borrowing, and all those things are involved, finance. But this can be done if we agree with what the federal government says, and the state assets, as is calculated, which I think Dr. Neo will disagree with me as to the assets of the state at present, because there's a query as to the amount of money that is involved. But that is all in due negotiations in terms of producing facts and figures as to what the assets are all about. And then we can come to this understanding that that is why the state wants to restructure this water industry. Any other question, please? Tadi sebelum saya tanyakan soalan, tadi kita ditanya oleh kawan-kawan kita, dia kata ditanggung, air NRW ditanggung oleh pengguna. Saya nak minta sekali lagi nanti Datuk menjelaskan, sebab kalau ditanggung oleh pengguna, maknanya yang saya faham, air daripada meter yang telah dibilkan hanya itu yang ditanggung oleh pengguna. Jadi kita tak nak ada kekeliruan di sini. Ini yang saya faham. So minta ahli panel menjelaskan, betul atau tidak? Satu. Yang kedua, we talk about NRW. NRW tadi kita cakap untuk pengurangan air.
kena ganti pipe dan sebagainya. Tahun 2008 sampai sekarang, state government stop, dia berhentikan untuk tukaran pipe-pipe lama dan sebagainya. Jadi what is your action plan ataupun plan tindakan telah diberhentikan. Now we talk about NRW. Kita cakap pasal air yang hilang tengah jalan dan sebagainya. Jadi kalau ini kena ada plan B. Kalau Syabas tak boleh buat, so state apa peranan yang state mainkan. Nombor 3, berapa banyak loji-loji yang dibuat oleh kerajaan negeri daripada ambil alih tahun 2008 untuk pastikan supaya bekalan air dan krisis air di Negeri Selangor tidak berpanjangan. Okey, sebab saya difahamkan daripada taklimat yang kami pergi ke Puncak, ke Syabas, ke semua-semua tempat yang berkenaan, kita diberi penerangan yang jelas tentang proses flow air di Negeri Selangor. Jadi kita faham. So saya agak kecewa bila saya tengok ada brosur yang keluar daripada state government yang disebarkan di rata-rata tempat cuma bercakap tentang politik. YB cakap tentang retorik politik saja. You don't talk about fakta, about fact. Jadi sekarang cerita pasal hak air untuk rakyat Selangor. Saya boleh baca di sini. Dia kata 30 air terawat dibazirkan. You prove kan? This is not dibazirkan. This is NRW yang dinyatakan tadi, dan pengurangan NRW 10% menyelamatkan 500 juta liter air setahun. So what is your action plan? Satu. Nombor 2, perkara-perkara lain. Saya nak cakap dengan saudara tuan-tuan yang hadir di sini. Mungkin this is your first time datang ke sini dan dengar. Tapi tadi ada solution yang dicadangkan oleh kerajaan negeri. Contohnya, kalau ada krisis air berpanjangan, you want to use air rombong, nak pakai air sedut daripada tanah. Isunya yang kita kena tahu, air mentah. Air mentah, air dirawat. Jadi ini perkara yang berbeza. Air mentah ialah sumber-sumber air yang datang daripada semua sumber. Air lombong, air mentah, air yang datang daripada dalam tanah, sungai, orisi, air mentah yang belum dirawat. What we talk, apa yang kita cakap sekarang ialah kita ingin menggunakan air yang telah dirawat, air bersih yang telah dirawat di loji dan sampai ke rumah. Bila sampai ke rumah, daripada meter itu barulah kita bayar. Saya faham itu. Korang ni yang wrong panel. Jadi air mentah sekarang tak ada masalah. You talk about air mentah tadi tak ada isu sekarang. Tapi air yang diproses, sebab kapasiti loji dah maksimum, dia dah proses 100% and above. Kita pergi kepada loji-loji lain yang ada di Selangor ni, dia dah tak boleh cope dah. Daripada tahun 2008 sampai sekarang, tak ada satu pun loji yang dibuat. Bila kita dapat taklimat daripada Syabas beritahu dia dah banyak kali remind state. Daripada dulu sampai sekarang, bagi tahu kata this is a problem, 3 tahun lagi, 4 tahun, 2 tahun lagi, tanggungjawab dia. Loji Langat, kita tahu loji Langat. Loji Langat ni dikaji daripada tahun 1998. Dalam tahun 2005 lagi dia plan. Bukan sebab state government bertukar dan sebagainya baru kita nak plan, tidak. Jadi itu yang saya dipahamkan based on taklimat dan based on penerangan. Jadi apa yang saya nak share dengan saudara ialah kalau air banyak, macam mana pun loji tak ada untuk proses, kapasiti dah maksimum. Macam MB cakap baru ni, isu air ialah kerana tekanan air rendah. Yes, tekanan air rendah. Kenapa? The question mark begitu. Kenapa tekanan air rendah? Daripada air bersih, dia pergi empangan-empangan yang ada ialah reserve. Kemudian pergi kepada loji. Air yang mentah diproses oleh loji, dikeluarkan, pergi kepada loji, baru pergi reservoir tank. Daripada tangki ini baru kita dapat. Kita cakap tentang air yang telah dirawat ini, yang sampai ke tangki-tangki. Jadi kalau penduduk yang ada di kawasan itu ada permintaan yang lebih, sekarang kita dipahamkan kurang daripada 3% perbezaan air antara permintaan dan pengeluaran air. Jadi kalau permintaan banyak, sudah tentulah tangkinya turun, kurang, dan dia akan jadi penurunan dalam konteks tekanan air rendah. Ini berlaku. Jadi kita kena tahu air yang belum dirawat kita tak nak pakai. Macam saya tengok banyak orang esko kerajaan negeri pergi dekat empangan air, tunjuk air banyak, air banyak. Ini bukan masalah air kata. Betul, that one air belum dirawat. Dalam tu ada sampah, ada pampers, ada all this thing, macam-macam benda. Yang kita cakap ialah sampai ke loji. Loji dia dirawat, yang keluar air bersih yang boleh diguna di rumah, dan dari situlah baru kita nak tahu sebenarnya pengeluaran itu adakah mencukupi atau tidak. Kalau tak cukup, simple, kerajaan negeri propose plan, buat perancangan macam mana nak atasi masalah air. Kita tak nak main politik dan isu air. Okey, terima kasih. Lain. Thank you, Bobby. My name is Jindra. First of all, I want to congratulate that you organized this forum. But
but I see when I read the paper there is more noise than facts. I think it will be very good if those people who are actually telling us the other side of the story can also have come here like this year and tell us their stories so that we can know as public whether forum like whether the Selangor government is right or the other side, that's like some of our friends are saying, so that we will have a better understanding of the whole issue. I think they shouldn't be just asking questions one by one in the press. I think it's not easy to answer all these things every day reading the press. I think they should come here and ask all their questions so that we can have all the clearance that we can get. The other thing I want to ask you, the panel, is this distribution water is just not alone water alone. I think it's affecting the economy of the state. I understand about 200 over factories and offices have applied for licenses so that they can invest more money or expand their business. But I think these licenses have been rejected by Sabah. I don't know what powers the SPAN or the other authorities have to pass these licenses so that the economy is not sabotaged, so that Shabas will not have the last say. Because I understand they always give the excuse that they must get the permission of the federal government, anything that they want to do about this thing, even issuing license, even putting extra lodges. Somebody said, why don't you put extra lodges, why don't you put new pipe? I think all these things, the Shabas excuses, we must get the permission of the federal government. See, I don't understand why this is so. Thirdly, I want to know why this Langat scheme has been tied down with the infrastructure, because the current situation, I think, has got nothing to do with the Langat scheme. Maybe later on. I understand the actual projection when the Langat scheme was done was supposed to be 210, saying there's going to be water shortage, but there was no such water shortage. But now it's now projected to 2015 rather. Right? I don't know whether eventually we may have to have a dam and we may have to have something. I don't know why the Selangor government, whether they will want to finally build a similar dam in Sungai Langat, what is the other mitigation factors, whether the other alternatives like new technology so that they can avoid building even Langat 2. Can I ask the panel to respond to this? Thank you. Thank you. I will get the new. Yes, walaupun reserve-nya 2%, 3%, dan saya dipahamkan selepas mitigasi ada 7% reserve. Jadi yang menjadi kerisauan rakyat sekarang iaitu air tidak sampai ke tempat mereka. Jadi saya nak tanya dari segi apakah rancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah supaya rakyat mendapat air. Dari segi dari segi perbincangan lain itu mungkin dibuat di peringkat atasan. Tapi sekarang ini masalah yang menjadi kerisauan rakyat iaitu air tidak sampai. Adakah benar kerana air kurang? Tapi jawapannya air ada, tetapi mungkin katanya masalah pipe, masalah pressure dan sebagainya. Jadi macam mana nak kita atasi itu supaya rakyat mendapat kemudahan itu. Kemudian dari segi pentadbirannya boleh kita selesaikan secara bersama negeri dan pusat. Terima kasih. Thank you, Frankie. On the issue of grant, the application for water supply from these investors and also those who wanted to put up premises. I think that we have actually informed Shabas that because we have received letter from the state government, the state government now is responsible in ensuring that supply will be sufficient. We have also, just to share with everyone, that SPAN has actually issued authorization to the state government to own water supply facilities. And according to
to our Water Services Industry Act, facilities owner must ensure that there is sufficient water in terms of capacity, so that the consumers will be able to get water when they need it. So in that sense, I think that it is, and there was already a letter sent out by the state government to all those local governments to approve the projects. So having said that, I must also remind the state government that they have to ensure that there will be sufficient water, because otherwise the potential investors that invested in this, put their investment there, will not be able to operate, will not be able to do business, and people will not be able to move into the houses when the houses are completed. And according to the law under VCR, the state government is the owner of the facilities, and state government has given that assurance that they will ensure that, including carrying out some of the mitigation projects. Now, as for just now we talked about the reserve margin and whether we should use the water from the Empangan. Now, Empangan, based on this dam, like Sungai Selangor Dam, Sungai Tinggi dams, these are not dedicated to supply water for the whole year round. Because if it is going to be for the whole year round, the capacity is not enough. I think LOAS is here, they can verify that, that I think it's only how many days we have worked out the thing, like three months. So you cannot use the water directly from the Empangan, even though, yes, I think I've come across with in one or two areas where they use directly, but then you have to ensure that the Empangan is always full. And you know that Empangan, for Sungai Selangor, the Selangor Dam and the Tinggi Dam, they are not meant to be used to extract water for the whole year round. It is only to supplement during the dry season. So I hope that there's no confusion for that. Because if you want to do that, then you need to have a very big dam and a catchment. Yeah? So I hope that clarify, the issue why we cannot use the dam, even though the dams are full. We cannot actually go and link the dams and the dam. Yeah? Because our system, 90% of our system is taking water from the river. There is that potential of groundwater. One of the groundwater experts, Dr. Azohan, is here, and he can also verify that actually you need to explore. It is not something available just like that. And the amount of water that we can look at from the groundwater in terms of policy-wise, whether that is the policy going forward, or in terms of availability, it is not as much as compared with the inter-basin water transfer like Pahang Selangor. Yeah? So I would very much that we look at all these issues very objectively, because it is not something that say that it is pro-federal or the state government. No, yeah? We look at it very objectively, and I think that objectively speaking, going forward, NRW also we must address. Doesn't mean that we should leave the NRW like that. We need to address. Now to address NRW, then you need money. Now how do you finance that? To ensure that there is a long-term sustainability, eventually tariff will have to be gradually, I'm not saying that a spike will increase like that, gradually reflecting the cost. Now, we talk of NRW, certainly it has to be the cost of treated water wasted through the pipe, because the pipe leaks. You need to invest in the pipe replacement. You need to put in a holistic plan to ensure that the pressures are being well regulated. All these will require money. Where is the money coming from? To ensure that there is a long-term sustainability, globally, if you go everywhere, even the World Bank, the UN has approached that, there should be a gradual adjustment in terms of the tariff.
And I think I'm glad that the parties in the state government can see that accept that what we do want is a spike, a sudden big jump, and that normally will happen if you do not have a good, well-regulated industry that people try to avoid a tariff increase. Now, to say that the water tariff in this country is very high, I would beg to disagree. What is important, I think, is to ensure that tariff reflects the true cost. And gradually, we need to set aside some money to replace the pipes and roosting. And where is the money coming from? The money will have to come from the people, or if the government wanted to provide it. Why we think that in the past this was not possible? Because this tendency to avoid the tariff adjustment. But as a regulator, we have participated in international conference everywhere. Every country is having this problem, except for those who always, gradually, very transparently look at the tariff. There shouldn't be any excessive profit done from any party. No, because this is a basic requirement, water supply. So, but to avoid any tariff increase also, it is not a solution. Then the government will put in a lot of money. Now, government to put in the money, then the government money is actually coming also mainly from the people. So we look at it as, if we are able to follow this regime that we are adopting now, asset-light model, we will be able to ensure that going forward, water supply in this country will be sustainable. But I hope that the media do not misquote me saying that we are pushing for tariff increase. No, but the reality is to ensure that there is long-term sustainability. We must also ensure that a reasonable and a very transparent way of tariff setting is required. And every one of us contribute to that, because otherwise it will come back to us also. Because why? Because the water losses through the pipe need to be replaced. These are 30, 40 years pipe. There are still 6,000 over kilometers of asbestos cement pipe, and some of it are actually reaching past its lifespan. So we will have to invest in this. So I just hope that we can move forward, look at it very objectively, and so that that's what our friends say, that otherwise it will stifle development, and that is not good for all. I don't think anyone wanted our development to be stifled. YB. Terima kasih YB. Ada beberapa persoalan yang dibangkitkan tadi, terutamanya daripada YB Dr. Rosli berkaitan dengan rancangan kerajaan negeri tentang cara kita untuk cuba mengatasi masalah-masalah yang dibangkitkan. Yang pertamanya, saya ingin maklumkan bahawa kerajaan negeri telah bersetuju untuk membuat penilaian semula ke atas loji Bukit Jelutong. Loji Bukit Jelutong ini dulunya tahun 90-an telah ditutup. Kita dapati bahawa loji Bukit Jelutong mempunyai distribution capacity, pengagihan, sistem pengagihan dia sudah pun sedia ada, tetapi telah ditutup. So now kita nak tengok bagaimana kita nak membuka semula loji Bukit Jelutong, di mana loji Bukit Jelutong mempunyai keupayaan untuk merawat air 50 mld. Cuma dari mana nak mendapatkan air itu sedang kita telitikan di peringkat kerajaan negeri, dan kita berusaha supaya kita dapat membuka semula loji yang masih dalam keadaan baik tapi telah ditutup kerana dulunya loji Bukit Jelutong ini telah ditutup kerana air Sungai Damansara telah mengalami pollution yang pencemaran yang sangat tinggi. Air Sungai Damansara pada ketika itu dilabelkan sebagai tahap kelima
dan ianya telah ditutup. Dan kita sekarang sedang berusaha untuk membuka semula. Satu lagi perkara yang ingin saya maklumkan di sini bahawa memang terdapat beberapa loji yang telah digunakan over capacity, ya, terutamanya Langat dan juga Semenyih. Tetapi kita juga harus maklum bahawa daripada 34 loji yang kita ada, kita mempunyai kapasiti yang boleh dioptimiskan lagi, terutamanya loji seperti loji SSP1 dan juga SSP3. Pada ketika ini SSP1 dan SSP3 beroperasi di bawah kapasiti. SSP1 dari segi reka bentuknya ianya sepatutnya boleh mengeluarkan 950 mld, tapi pada ketika ini ianya hanya mengeluarkan lebih kurang dalam 780 begitu. Maka itu begitu juga dengan SSP3, sepatutnya boleh mengeluarkan 250, tapi pada ketika ini SSP3 boleh mengeluarkan 800, tapi ketika ini mengeluarkan sebanyak lebih kurang dalam 650. Jadi ini sedang kita usahakan supaya kita dapat optimiskan loji-loji ini melalui yang saya katakan tadi, program-program mitigasi 1 dan juga mitigasi 2. Dan kita ini kalau kita katakan nak optimiskan loji-loji ini, ada dari segi engineering dia, ada engineers yang mungkin tidak setuju dengan kita, tetapi kalau loji Langat dan loji Semenyih boleh kita optimiskan lebih kurang dalam 20% pengeluarannya, saya fikir loji-loji lain juga boleh kita optimiskan. Tetapi tentunya ianya perlu bergantung kepada kapasiti bekalan air di sungai-sungai. Ini kita tidak dapat menafikan bahawa perlu melihat keupayaan sungai membekalkan air. Perkara-perkara ini sangat diambil berat oleh kerajaan negeri tentang dalam kita nak merancang untuk optimiskan loji-loji ini, tetapi keupayaan sungai juga kita ambil berat. Kita tidak kalaupun kita mengambil air dari sungai, kita tidak akan menyebabkan sungai ini langsung tidak ada pengaliran air bagi tujuan ekologi. Itu kerajaan negeri, pendirian kerajaan negeri dari segi bagaimana kita nak memastikan bahawa loji-loji yang ada di Negeri Selangor dapat mengeluarkan air berdasarkan kepada kapasiti yang sepatutnya. Terima kasih. Ya, saya ingin dan menggelapkan beberapa fakta tentang air mentah ini. Kerajaan telah membina, telah menggunakan projek Langat 2 dengan menyediakan satu terowong 55 km mengambil air dari Sungai Semantan di Karap yang disalurkan melalui terowong 55 km ke Hulu Langat. Jadi saya nak pastikan sama ada air yang disalurkan ini air mentah ataupun air yang telah terawat. Saya rasa fakta itu harus diperjelaskan. Satu lagi saya ingin nak bertanya kepada panel sekarang ni. Kita dimaklumkan bahawa empangan ataupun loji Sungai Selangor itu memekalkan 60% air di negeri Selangor ini. Maknanya sekarang ni loji-loji yang berada di berdekatan di situ adalah memekalkan air di kawasan berdekatan. Sama ada betul ataupun tidak. Jadi wujudnya Langat 2 ni tadi bukanlah satu penyelesaian sebenarnya, kerana Langat 2 ni juga adalah membekalkan air-air di kawasan berdekatan, tidak menyeluruhi ke seluruh negeri Selangor. Jadi isunya di sana di sini saya ingin katakan, adakah kiranya Menteri Besar Selangor tu sign hari ini untuk Langat 2 tu, Syabas akan pastikan kita tak ada masalah air. Apa yang kita lihat sekarang ni, isu dia bukan sangatlah pasal air terawat dan sebagainya. Isu sebenarnya adalah Langat 2 itu. Jadi kita minta SPAN bagi tahu kepada rakyat kita sekarang ni berapa sebenarnya kos untuk Langat 2 ini. Dan saya nak perjelaskan lagi, adakah air yang kita bawa daripada Sungai Semantan itu air yang telah dirawat ataupun air mentah? Kalau air itu ada air mentah, kita minta saudara Sahdan diminum air daripada Sungai Semantan. Terima kasih.
Tak apa. Saya sudah bagi peluang lain orang ada banyak orang yang akan tanya. Ya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi minta oleh jawatan kuasa pemantauan untuk sedikit dalam majlis ini. Pertama sekali mari kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT pada memuliakan Malaysia dan Selangor ini dengan air cukup. Kita telah melihat dalam tempoh beberapa tahun lepas ni kita ada air banyak. Ini anugerah. Anugerah ni Allah berkali pada murka kita. Ini satu perkara yang kita kena ingat dan kita jangan merasa benda ni gifted begitu saja. Ini kurnia daripada Allah atas sebab ada di kalangan kita ni orang-orang yang baik. Ada di kalangan kita orang yang soleh. Yang Allah sayang kepada mereka, maka dikurniakan negara kita ini dengan air. Jadi kita kena ingat, jangan kita rasa air akan ada sentiasa. Jadi ini yang pertama sekali. Yang kedua, saya ingin mengucap tahniah kepada Kerajaan Negeri kerana menganjurkan program ini dan juga Kedai Persekutuan dan juga pihak-pihak yang lain terlibat dalam program seperti ini. Okey. Sekarang tiba giliran saya untuk beri sedikit komen tentang isu yang banyak diperkatakan, iaitu NRW. Sebab saya terlibat dengan NRW sejak tahun 1980. Jadi dah lama saya terlibat dan saya rasa benda ni sekarang telah menjadi buah mulut orang biasa dan kadang-kadang kita takut benda ni sendiri. Sebenarnya saya terlibat di peringkat jawatankuasa task force NRW di peringkat SPAN. Dan saya juga adalah terlibat dalam pemantauan di Selangor dan saya merasakan perkara ini mempunyai correlation yang baik. Jadi kita ingin kalau boleh maklumat-maklumat yang kita kumpulkan daripada pemantauan terhadap program-program yang ada di Selangor ini akan dapat dikongsi bersama dengan SPAN. Supaya dari segi perbelanjaan itu ianya adalah berkesan. Value for money. Ini yang kita lihat. Sebab berdasarkan kepada information yang kita lihat sejak daripada tahun pencapaian 33% pada tahun yang kelima, ianya agak sukar untuk diperbaiki lebih. Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, tapi mana ada perkara-perkara teknikal yang perlu perhatian daripada semua pihak, operator, kerajaan, persekutuan, SPAN dan spesialis yang ada task force untuk melihat perkara ini. Jadi saya rasa kita harus, sebelum kita menyatakan belanja untuk NRW, kita harus lihat apakah kita akan mendapat benefit daripada belanja itu. Dan yang terakhir sekali, tadi Datuk Jo sebut tentang pemerhatian kami terhadap SPAN. Ya, setakat ini apa yang kita lihat, SPAN agak bebas dan mereka itu kita we have to do what they do rather than what they say. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, dia akan tutup ujung dan percaya bahawa air adalah anugerah Tuhan. Ikan di laut juga adalah anugerah Tuhan. Ikan ditangkap oleh nelayan. Dan apabila kita nak makan ikan, kita kena bayar pada nelayan. Kalau kita nak makan ikan grade A, kita kena bayar lebih. Begitu juga apabila air. Air juga kita kena bayar kalau ia dirawat. Kalau kita nak ambil air di lumbung, mungkin kita akan dapat air percuma. Tapi yang kita harapkan adalah air yang terawat dan tidak berbahaya untuk diminum. Kita ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Kerajaan Negeri kerana berikan air percuma kepada rakyat Selangor. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pertanyaan saya tadi Encik Nazmi ada berkata bahawa air di utara Selangor berlebih berbanding dengan air di selatan Selangor. Saya duduk di selatan, ahli parlimen saya pun ada di sini yang di Parlimen Ulangan. Jadi adakah satu tindakan ataupun usaha daripada kerajaan negeri untuk membawa air daripada Selangor, utara Selangor, untuk dibawa ke selatan Selangor? Adakah satu usaha dilakukan ke arah itu ataupun ada perancangan ataupun telah dibincangkan? Saya maklum bahawa di Loji Air Rasa berlebih, tetapi di selatan kita rasa takut, Balakong, Serdang, macam saya kat Ulangan, risau juga.
Adakah satu usaha dilakukan ke arah itu? Yang kedua, soalan saya, kita ada dengar di ujung-ujung telinga bahawa ada kilang yang tak dapat dibuka. Ini cerita orang. Saya minta penjelasan daripada YB Esko bahawa kilang tak dapat dibuka, perumahan juga tak dapat diluluskan. Adakah ini benar? Kerana kalau perumahan perlukan penduduk dan air, juga kilang untuk rakyat bekerja dan rakyat supaya tidak mengganggu, juga untuk kebajikan rakyat yang berada di Selangor. Sekian, itu saja. Terima kasih. Okey, last question. Terima kasih YB. Nama saya Azluhan. So saya berdiri atas tiket NGO hari ini. Yang pertamanya, air anugerah Allah. Semua orang tahu ini air anugerah Allah. Jadi air anugerah Allah ini adalah air mentah. Jadi air dirawat perlu dibayar. Sebab itu dipanggil perkhidmatan bekalan air. Tak dipanggil perkhidmatan air. Jadi yang kita bayarkan perkhidmatan bekalan air di atas rawatan air dan juga kos untuk mengagihkan air itu kepada pengguna. Itu merupakan kos. Jadi air dirawat perlu dibayar. Yang satu lagi mengenai air anugerah Allah ini, kita sebagai manusia ni adalah telah mencemari anugerah Allah. Air kita itu sepatutnya pristine, clear water. Sekarang ni dah kuning. Salah siapa? Salah kita semua. Dan sesuatu perlu dibuat oleh masyarakat Malaysia ni untuk kembalikan sungai itu jernih. Perkara yang kedua, Lengat Tu. Lengat Tu ni adalah sebahagian daripada projek penyaluran air mentah dan Pahang Selangor. Jadi sekarang ni, untuk makluman kawan-kawan saya di sini, Lengat Tu ni, projek penyaluran air mentah Pahang Selangor ni dirancang oleh pegawai kerajaan di peringkat negeri Selangor, negeri Pahang dan EPU. Jadi pegawai-pegawai ini masih sama. Cuma kerajaan dia berubah. Jadi saya rasa kita tak perlu pertikaikan tentang Lengat 2 ni. Lengat 2 adalah sebahagian daripada projek penyaluran air Pahang mentah Selangor. Pihak konsultan yang telah dilantik oleh Kerajaan Federal dan juga disetujui oleh kedua-dua kerajaan Pahang Selangor telah buat kajian yang menyeluruh. Dan opsi ini adalah yang terbaik untuk mendapatkan air untuk Selangor Selatan. Jadi kalau kita pindahkan air ke Selangor Utara ke Selatan sekarang ni, satu masa nanti Selangor Utara pula tak cukup air. Nak kembalikan pula air daripada Pahang ke Selangor Utara, contohnya lah. Yang ketiga, yang mengenai projek. Ada tadi YB kata, kita patut tumpukan daripada buat projek penyaluran mentah Pahang Selangor, dia perlu tumpukan kepada NRW. NRW adalah projek. Sebenarnya program NRW ini adalah lebih mahal daripada penyaluran air mentah Pahang Selangor untuk mengurangkan NRW di Selangor ini. Yang keempat ni, krisis air di Selangor ni. Krisis telah berlaku. Dua jenis krisis. Satunya kualiti air di Selangor ni adalah, minta maaf, saya tinggal di Putrajaya dan saya bergantung pada air mineral untuk minum. Dan Mr. Lee tahu, saya selalu komplain kat dia yang air di Putrajaya KP19 itu kotor. Dan saya difahamkan oleh pegawai Syabas di sana, dia kata ada satu bab yang dia tak buka. Dia tak tahu bab dari mana yang buka, sebab tu air di sana kotor. Jadi krisis kualiti itu memang wujud. Dan krisis kuantiti memang berlaku. Sekiranya kita katakan reserve is 2% atau 7%, masih tak dapat mendapati peak demand. Bila kita buat sesuatu perancangan, kita perlukan peak demand. Kita perlu air yang cukup untuk dibekalkan kepada pengguna semasa peak demand. Yang kelimanya, water shortage. Ada satu, sahabat saya di sini tadi cakap, water shortage dalam perancangan awal pada 2010 dan seterusnya pada 2015. Sebenarnya water shortage ni bergantung kepada demand. Sekiranya tak ada pembangunan, maka tak akan berlaku unjuran permintaan air. Dan kita boleh stop segala pembangunan, maka tak adalah krisis air yang akan berlaku di negeri Selangor. Yang akhirnya water tariff. Water tariff ni perlu dinaikkan. Kalau kita tengok di seluruh dunia, bagaimana demand dikontrol. Water demand dikontrol melalui water tariff. Di Singapura umpamanya, 100 US untuk satu 100 Singapura untuk satu family. Itu dah 2 kali ganda di Malaysia. Dan kita di Malaysia ni hanya RM20 je satu family. Jadi water tariff ni wajar dinaikkan supaya tak berlaku the chicken and egg situation. Pihak pembekal air bukan duit untuk improve dia punya infrastruktur. Sekiranya tak ada tariff naik, macam mana nak improve infrastruktur dia? Terima kasih. Terima kasih semua. Saya nak katakan untuk
kata-kata akhir oleh panel-panel kita. We seriously have to address the pockets of stress areas where the water people may find that they do not get regular water supply. And that is basically because the reserve margins are low. And based on what we have planned together with the Syabas, with UPAN, with Kementerian, and together with all the water treatment operators, we think that until 2015 and probably 2016 may be a bit tight. Whatever margin of reserve capacity that we have from the current treatment plants, we can leverage that. Even though just now, Dr. Azuhan has mentioned that if we have done the Langat 2, we probably don't need that, which is true. But since the Langat 2 is delayed, we still, in order for us to be able to cope with the demand requirement, we still have to transfer the water, some of it, down. I would say that in the long term, a better connectivity will also means that you do not need very high reserve, because then you can channel water from one area to another. It is not a totally waste in that sense, even though some parties can question that whether if with Langat 2 you need to do that. Probably no, because then most of the places will be able to be served from their Loji, which is near the area. Now, in terms of moving forward, as I mentioned, we probably have to do both. Try to bring down NRW, and we know NRW is something very challenging. You have listened from the expert. You will need to gradually bring brought down. Singapore used to say that they are the one is 6%, but those are not the same formula that they are using as against the world. The International Water Association, the formula, because they don't include unaccounted, water used but not accounted, like for firefighting. And they're purely based on physical loss. And our physical loss here is not 32, not all the 32.3% of physical loss. That means that not all of it are wasted because of pipe leaks. Yeah? Some of it are actually being used, but we do not account for it, which we are now under the task force, we are trying to do that. And at the same time, I think to ensure that there will be a steady development and progress in the Klang Valley, there is a need for us to quickly leverage on that Langat 2, in the sense that because there was that agreement already signed, and as what Dr. Azwan has mentioned, actually the project was planned long time ago. So let us work on that, and at the same time, you also need to restructure the industry. If you don't restructure the industry, also it is not sustainable. Yeah? So I hope that we can all work together and move forward and ensure that there will be progress for the country. Terima kasih, Habibie. Saya fikir untuk conclusion ini ringkas saja. Persoalan yang saya ingin timbulkan di sini adalah dari segi persoalan ekonomi, di mana isu yang kita perbincangkan adalah juga sejajar dengan persoalan ekonomi, iaitu sumber kita sangat terhad dan bagaimana kita nak memenuhi kehendak kita sebagai manusia ini di dalam menggunakan sumber-sumber yang terhad ini. Ini persoalan dia, sumber yang terhad, bagaimana kita nak cater kita punya ni. Maka ianya perlu diuruskan dengan cara yang terbaik supaya dengan sumber yang terhad itu tadi dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Dan dalam masa yang sama juga kita harus ingat bahawa seperti rakan kita Tuan Haji Asyari sebut tadi, kita dianugerahi dengan anugerah Tuhan, iaitu hujan yang saya fikir sepanjang tahun kita terima. Jumlah hujan yang kita terima konsisten pada ketika ini
dari dulu sampai sekarang kita menerima lebih kurang 3,000 milimeter setahun dan ianya masih berterusan. Kita perlu terus berdoa supaya kita menerima jumlah yang sama supaya kita dapat menggunakan air ini tadi untuk tujuan kegunaan kita semua, dan oleh kerana kita sudah pun diberikan anugerah sebegitu rupa, saya fikir anugerah itu harus kita gunakan sebaiknya untuk kebaikan bukan hanya pada generasi kita ini, ianya harus diberikan digunakan sebaiknya juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih. Okey, akhir sekali saya nak katakan bahawa program-program yang telah dirancangkan dan sekarang dijalankan oleh kerajaan negeri, mitigasi 1 dan mitigasi 2 akan diadakan. Mitigasi 1 pun telah pun dimulakan dan akan akhir pada tahun 2013, di mana dari utara ke selatan connectivity ini sekarang dijalankan, dan juga mitigasi 2 kerajaan negeri telah pun membukakan untuk tender untuk SSP 1 dan SSP 3 untuk menaikkan keluaran air terawat kepada dekat 200 lebih mililiter satu hari. Dan saya ingat dengan apa-apa yang kita buat bersama-sama dengan setujuan SPAN dan juga kementerian dan sebagainya, kita akan atasi masalah air di dalam negeri Selangor. Untuk sewaktunya kita telah syarat semua pegawai-pegawai di dalam majlis-majlis tempatan dan juga pejabat daerah tanah untuk luluskan projek-projek yang telah diminta oleh pemaju-pemaju dengan pengetahuan kepada SPAN dan semua orang, dan kerajaan negeri akan janji bahawa program-program ini akan adakan dan disiapkan dan diterimakan air boleh siap sedia. Tetapi akhir sekali saya nak katakan industri air di dalam negeri Selangor kita akan selesaikan dengan restructuring sahaja. Melalui restructuring saja kita boleh selesaikan masalah ini, dan saya nak ambil kesempatan ini untuk katakan kerajaan negeri bersedia untuk bekerjasama dan bertemu dengan semua pihak, adakah kementerian, SPAN, PAB dan semua syarikat-syarikat berkenaan untuk adakan restructuring ini, kalau boleh cepat mungkin. We should have it as soon as possible, so that memang tarif air ini akan kita tengok. The consumers also must understand that on the long-term basis with clean water to drink, there is some sacrifice to be done in the sense that there will be a slight increase in water tariffs to a certain extent. But at present, we are very firm that the water tariffs cannot increase until the restructuring procedure is complete. And we are ready to come in and do the restructuring. And I take this opportunity to thank UPEN for organising program pada hari ini, dan juga kepada Dr. Teo dan Jawatankuasa, dan saya dengar ada ramai yang kata dari SPAN dan PAB pun ada, kepada saudara Masuki dan juga saudara Azmi, saya ucapkan ribuan terima kasih atas hadiran, dan saya harap kita boleh adakan more open discussions ya, macam ini di dalam negeri, bukan saja tentang air tetapi isu-isu berkenaan dengan penduduk-penduduk di dalam negeri Selangor. Sekian, terima kasih. Thank you very much all of you.